kanang mga lukay basig wa mo kay baos meaning ana kanang lukay ba kuha lang mo ana niya mo sangko ra nas totoo nga igong mag-blessing butang din yung pultahan para di mo suod ang yawa di mo maigos kilat nana no di na mao ha kanang lukay duha na kabuk meanings unsa may una nga gidawat nimo si Kristo nga mosulod sa imong kasing-kasing sama sa pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem nagwarawara sila lukay kay gidawat nila si Kristo. Pero karon gidawat sa kasing-kasing ang sunod nga meaning nga magpakamatay ta sama ni Kristo, martyrdom. Mao na nga itong mga martyr samang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz na agin ng lukay ang palma. Ibutang na nga rin silang dughan. Simbolo na sa ilang pagpakamatay ni Kristo. Muna, sige mong warawara, pa-blessing mo ana, pasabot ka, sige kang ingon, patyan ako, patyan ako, patyan ako. Yang pari mo dool dayon, o sige, karuna ka, patay na ka. Eh kanang patay, blessingan mo na, di ba? Blessingan, o muna, inig warawara ninyo, maigo kay mos bendita, pasabot, patyon no na ka. Pero dili tingali patay nga karon dayon, patya ang imong garbo, patya ang imong sala, patya ang imong pagka-selfish.